ایران کا ایٹمی تنصیبات کو پہلے سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ دوبارہ تعمیر کرنے کا اعلان۔ صدر مسعود پزشکیان کا اہم بیان۔ ایرانی جوہری تنصیبات کے سینئر حکام سے بات کرتے ہوئے کہا، عمارتوں اور فیکٹریوں کی تباہی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم انہیں دوبارہ تعمیر کریں گے اور اس بار زیادہ طاقت کے ساتھ کریں گے۔ ایٹمی ہتھیار بنانے کا کوئی ارادہ نہیں، جوہری پروگرام پرامن۔ سرحد پار دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن اقدامات جاری رکھیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا دو ٹوک موقف، کہا پاکستان کے سیکیورٹی پالیسیز اور افغانستان سے متعلق جامع حکمت عملی پر قومی اتفاق کی رائے موجود ہے۔ پاکستانی قوم سیاسی اور عسکری قیادت قومی مفاد میں فیصلے کر رہی ہے۔ افغان طالبان ترجمان کے گمراہ کن بیان پر بولے، جھوٹے بیانات سے حقائق کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ پنجاب بھر میں غیر قانونی مقیم افغان باشندوں اور انہیں گھر کرائے پر دینے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ راولپنڈی میں 63 مقدمات درج، افغان باشندوں کو مکان کرائے پر دینے والے 18 مالک مکان گرفتار، 216 افغان باشندے ہولڈنگ سینٹر منتقل۔ غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری۔ چمن اور تورخم بارڈر سے گزشتہ روز ہزاروں افغان باشندوں کو ان کے ملک بھجوا دیا گیا۔ اسلام آباد اور پنجاب سے سینکڑوں افغان باشندے واپس گئے۔ پشاور، لنڈی کوتل اور کوہاٹ جیل سے 7261 افغان شہریوں کو ڈیپورٹ کیا گیا۔ مجموعی طور پر 8,28,000 سے زائد افغان مہاجرین کی واپسی ہو چکی۔ ہنگو میں دہشت گردوں کا بزدلانہ وار، پولیس قافلے پر حملے میں ایس ایچ او سمیت 3 اہلکار زخمی۔ دھماکے کے بعد پولیس اور حملہ آوروں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ۔ پولیس ذرائع کے مطابق پولیس قافلے کو آئی ای ڈی دھماکے کا نشانہ بنایا گیا۔ پولیس قافلے میں ایس پی انویسٹیگیشن عبدالصمد، ڈی ایس پی اور ایس ایچ او بھی شامل تھے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کل ترکیہ روانہ ہوں گے۔ اسحاق ڈار ترک ہم منصب حقان فیدان کی دعوت پر ترکیہ کا دورہ کر رہے ہیں۔ دورہ ترکیہ میں غزہ سفارتی امن اجلاس میں شرکت کریں گے۔ 8 بڑے مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ بھی اجلاس میں شریک ہوں گے۔ سائیڈ لائنز پر نائب وزیر اعظم کی عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی متوقع ہیں۔ پاکستان کی خاطر سب کو مثبت سوچ کے ساتھ ایک ہونا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی گورنر پنجاب سے ملاقات کے دوران گفتگو، کہا اتحاد و اتفاق کی ضرورت جتنی آج ہے پہلے کبھی نہ تھی۔ قومی اور عسکری قیادت نے اتحاد و یکجہتی کے ذریعے ہی ہر محاذ پر کامیابیاں سمیٹی ہیں۔ پنجاب کے امور پر بھی تفصیلی بات چیت۔ سردار سلیم حیدر نے کہا، ملک کی ترقی اور استحکام کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ کوئی پریشانی نہیں ہمیں، یہ پہلے بھی معاہدہ تھا، رینیو ہوا، فوری کہہ رہے ہیں رینیو ہوا ہے، تو رینیول سے اس وقت بھی ان کا معاہدہ تھا جب 10 مئی کا ہمارے ساتھ ان کا کنفلکٹ آیا ہے، تو اس وقت بھی آپ نے دیکھا جو ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ پاکستان کی جو ملٹری قوت ہے، جو اس وقت ہمارے کمانڈر ہیں، سپہ سالار ہیں، فیلڈ مارشل، وہ آپ کو ان کی صلاحیتوں کا پتہ ہے، ان کے ڈیسیژن کا پتہ ہے، ان کی پروفیشنلزم کا پتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ امریکہ بھارت دفاعی معاہدہ ہمارے لیے پریشانی کا باعث نہیں، وفاقی وزیر رانا تنویر کا بیان، کہا افغانستان اس وقت بھارت کی جنگ لڑ رہا ہے، پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ بین الاقوامی میڈیا کا پاکستان کو سفارتی فاتح قرار دینا کسی اعزاز سے کم نہیں۔ پشاور میں سی سی ڈی تھانے کے مال خانے میں بارودی مواد پھٹ گیا۔ دھماکے کے بعد مال خانے میں موجود ایمونیشن کو آگ لگ گئی۔ سٹاف اور قیدیوں کو باہر نکال لیا گیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق واقعہ دہشت گردی نہیں، دھماکے میں شہید پولیس اہلکار کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ کراچی میں ایس آئی یو پولیس کی حراست میں نوجوان کی ہلاکت تشدد سے ثابت، 6 اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج۔ اے ایس آئی عابد شاہ اور پولیس کانسٹیبل آصف زیر حراست، 4 اہلکار مفرور، اہلکاروں کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری۔ کراچی میں نجی کلینک انتظامیہ نے والدین سے نومولود بچہ چھین لیا۔ والد کے پاس بچے کی ڈیلیوری کے اخراجات ادا کرنے کے پیسے نہیں تھے۔ اسپتال انتظامیہ نے اپنے پیسوں کے لیے نومولود کو چھین کر فروخت کر دیا۔ پولیس نے بچہ برآمد کر کے کلینک کو سیل کر دیا۔ بچے کے والد کی درخواست پر مقدمہ درج، نامزد لیڈی ڈاکٹر کی گرفتاری کے لیے چھاپے۔
कराची में रेंजर्स का एक्शन, लियारी से भत्ताखोर गैंग वसीउल्लाह लाखू ग्रुप का इंतहाई मतलूब मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम का 50 से ज्यादा डकैती और स्ट्रीट क्राइम की वारदातों का एतराफ। मुलजिम कत्ल और इक़दाम कत्ल की 11 से ज्यादा वारदातों में मुलव्वस। प्रॉपर्टी के कारोबार से वाबस्ता अफराद भत्ता तलब करने वाले 3 मुलजिमान भी गिरफ्तार। चीनी की मिठास में महंगाई ने कड़वाहट घोल दी। मीठा गरीबों को कड़वा लगने लगा। मुख्तलिफ शहरों में चीनी 220 रुपए किलो तक फरोख्त। कराची, रावलपिंडी और सरगोधा में कीमत 220 का हिंसा पार कर गई। लाहौर में रेट 190 से 210 रुपए पर पहुंच गया। पेशावर में भी चीनी की डबल सेंचुरी। जिगर और दीगर अमराज में मुब्तला मरीजों के लिए खुशखबरी। ट्रांसप्लांट के लिए अब चीन या भारत जाने की ज़रूरत नहीं, अपना PKLI है ना। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट ट्रांसप्लांट के 1000 ऑपरेशन मुकम्मल। बैरून मुल्क जिगर ट्रांसप्लांट पर औसतन 70,000 से $1.5 लाख के खतीर अखराजात की बचत। माजी में सालाना 500 पाकिस्तानी जिगर ट्रांसप्लांट के लिए भारत जाने पर मजबूर थे। लाहौर को स्मोक का रोग लग गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में फहरिस्त में पहले नंबर पर एक बार फिर आ गया। गुजरांवाला, मुल्तान और फैसलाबाद की फजाएं भी मुज़िर सेहत। कराची का आलूदा तरीन शहरों में चौथा नंबर। पंजाब में स्मोक के पेश नज़र तालीमी इदारे सुबह 8:45 बजे से पहले नहीं खुलेंगे। कराची में धड़ाधड़ ई चालान। 24 घंटों के दौरान 3283 शहरियों के चालान। सबसे ज्यादा चालान सीट बेल्ट की खिलाफवर्जी पर किए गए। सीट बेल्ट इस्तेमाल न करने पर 1992 चालान किए गए। तेज रफ्तारी से ड्राइविंग पर 104, बगैर हेलमेट 761 लोग को जुर्माना। सिग्नल जंप करने पर 119, मोबाइल फोन इस्तेमाल पर 87 चालान हुए। कराची की खस्ता हाल सड़कों पर महंगे ई चालान किए जा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की तनकीद, कहा ट्रांसपोर्ट है नहीं और ई चालान हजारों में आ रहे हैं। लाहौर में 200 रुपए वाला चालान सिंध में 5000 का है। मुर्तजा वहाब के काम भी हमको देखने पड़ते हैं। पंजाब में जराइम की शरह में नुमाह कमी हुई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की साहिवाल डिवीजन के अरकान कौमी सूबाई असम्बली और टिकट होल्डर से गुफ्तगू, कहा अवामी खिदमत, तेज रफ्तार तरक्की और शफाफ गवर्नेंस ही मुस्लिम लीग नून का एजेंडा है। अरकान असम्बली ने पंजाब में तरक्याती कामों पर मरीम नवाज को सराहा। पंजाब में पुलिस स्टेशन जलकर आपके पास आएगा। हुकूमत ने मोबाइल थाना मुतारिफ करा दिया। लोधरा में जदीद मोबाइल पुलिस स्टेशन एंड लाइसेंसिंग यूनिट का बाज़ाब्ता इफ्तिताह। ड्राइविंग लाइसेंस, ई लाइसेंस, बायोमेट्रिक की तस्दीक और दीगर सहूलतें फराहम की जाएंगी। मौके पर FIR दर्ज होगी। रावलपिंडी में अफसोसनाक वाकया। ढोक दिलाल में भाई ने भाई को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम बिलाल ने तल्ख कलामी के दौरान भाई उस्मान पर फायरिंग कर दी। नौजवान मौके पर ही दम तोड़ गया। गुजरात मुनशियात फरोशों की दीदा दिलेरी, पुलिस पार्टी पर फायरिंग, 2 एहलकार और 1 राहगीर जख्मी। पुलिस जोड़ा गांव में 2 गिरोहों के दरमियान फायरिंग की इत्तला पर पहुंची। मुलजिमान ने एक दूसरे को छोड़कर पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक दोनों गिरोह मुनशियात फरोशी में मुलव्वस हैं। पंजाब में हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, धरनों पर पाबंदी बरकरार। सूबे भर में दफा 144 के नफाज में 7 रोज की तौसी। 4 या जायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने और असलहे की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी। लाउड स्पीकर सिर्फ अजान और जुम्मे के खुतबे के लिए इस्तेमाल होगा। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में मुनव्वर चौरंगी के करीब खौफनाक आतिशज़द की 300 से जायद झुग्गियां जलकर राख हो गईं। मवेशी भी लपेट में आ गए। मुतअद्दिद मोटरसाइकिलें भी जल गईं। औरंगी टाउन में घर में लगने वाली आग में झुलस कर मां बेटी जां बहक। वकला बरादरी ने उसूली मौक़िफ़ अपनाया। वज़ीर आज़म की इस्लामाबाद बार और पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन में इंडिपेंडेंट ग्रुप की एहसन, कहा आज़म नज़ीर तारण वकला बरादरी के मसाइल के हल के लिए कोशां हैं। शाबाश पाकिस्तान, शाहीनों ने T20 सीरीज जीत ली। तीसरे और फैसला कुन मैच में जनूबी अफ्रीका को शिकस्त। कौमी बॉलर्स की शानदार बॉलिंग, जनूबी अफ्रीका को 139 रन तक महदूद रखा।
शाहीन अफरीदी के 3 शिकार। T20 में डेब्यू करने वाले उस्मान तारिक ने 2 विकेटें लीं। बाबर आजम ने 68 रन स्कोर किए। दोनों टीमें वनडे सीरीज के लिए फैसलाबाद पहुंच गईं। बाबर आजम का बल्ला बिलाखिर चल गया। बाबर आजम ने 2 दिन में 2 भारतीय बैटर्स को पीछे छोड़ दिया। बाबर आजम को बेहतरीन कारकर्दगी पर मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। फहीम अशरफ प्लेयर ऑफ द सीरीज करार पाए। क्रिकेट शायकीन ने तीसरे T20 में तारीख रकम कर दी। 32,500 तमाशाइयों ने कज़ाफी स्टेडियम में मैच देखा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की T20 सीरीज जीतने पर कौमी टीम को मुबारकबाद। कहा, खिलाड़ियों ने आखिरी और तीसरे मैच में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा दिखाकर फतह समेटी। बाबर आजम की बैटिंग और शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग ने जीत में अहम किरदार अदा किया। फतह टीम वर्क, मेहनत और प्रोफेशनल अप्रोच का नतीजा है। चेयरमैन पीसीबी की कज़ाफी स्टेडियम आमद, पिचेस और ग्राउंड तैयार करने वाले स्टाफ की मेहनत को सराहा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम और तशद्दुद की रोकथाम का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में सहाफ़ियों पर एक साल में जराइम में 60% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। एक साल में सिंध में 3 सहाफ़ियों को मौत के घाट उतारा गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हजारों साल कदीम तहजीब एक ही छत के नीचे। काहिरा में ग्रैंड म्यूजियम का इफ्तिताह। आसमान पर शानदार आतिशबाजी, दिलफरेब ड्रोन शो के नज़ारे। दुनिया भर से आए सयाहों और अहम शख्सियात की तकरीब में शिरकत। कराची में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल की रानाया काबिल-ए-दीद। फेस्टिवल के दूसरे रोज बैनुल-अक़वामी आर्ट नुमाइश, थिएटर, फिल्मों की स्क्रीनिंग, म्यूजिकल कॉन्सर्ट का भी तड़का। डांस ग्रुप बेल्ट बियॉन्ड बॉर्डर ने वर्कशॉप में रक्स के गुर सिखाए। मुल्की और गैर मुल्की म्यूजिशियन ने मिलकर एक स्टेज पर परफॉर्म किया। और सऊदी अरब में मुख्तलिफ मुल्कों की सकाफत के रंग बिखर गए। रियाद में सालाना सकाफती वीक का आगाज हो गया। मकामी और मुख्तलिफ मुल्कों से आए गैर मुल्की सयाह बड़ी तादाद में शरीक होंगे। मेले में मुख्तलिफ कौमियतों से ताल्लुक रखने वाले अफराद सकाफती हम आहंगी से लुत्फ अंदोज होते हैं।